नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया साहित्य रिव्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आलोचना करिबा काव्य संवाद संपर्क रे। काव्य संवाद दाशरथी दासकर लिखित एक समालोचना ग्रंथ जहाँ +3 6 सेमिस्टर रे रही अछि एवं यह सीपीईटी 2020 एवं +3 6 सेमिस्टर जो मल्टीपल चॉइस एग्जाम हम से क्वेश्चन किसी आसब। तेबे जदि वर्तमान पर्यंत मध्य चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु, जहाँफल नोटिफिकेशन आपण पाखक यथाशीघ्र पहुँच पारे आपण एवं आपण माने एग्जाम पाई भल भाव में प्रिपेयर हो पारे। जदि कौन सांग माने सीपीईटी 2020 बा 6 सेमिस्टर पाई उत्कल यूनिवर्सिटी प्रिपेयर होथांती तेबे तांको पाखु मध्य शेयर कर दियंतु, जहाँ फल तांको मध्य किछि साहाय्य मिली परिवो। आसंतु आलोचना करिबा काव्य संवाद। समालोचक प्राबंधिक दाशरथी दास। ओडिया साहित्य तथा संस्कृत साहित्य रे तुलनात्मक अध्ययन पाई जो पांडित्य रम्यबोधक अपेक्षा रखे, जहाँकि सुधी विदग्ध मानकर अधिकार एथिरे प्रलब्ध होई समालोचक दाशरथी दास आलोच्य समालोचना ग्रंथटी को रचना करिसंती काव्य संवाद। ग्रंथटी रचना करिबा पूर्वरु विश्वगुरु रवींद्रनाथ टागोरकर प्राचीन साहित्य, डॉक्टर शशिभूषण दासगुप्तंकर त्रयी ग्रंथद्वय लेखकों को आलोचित ग्रंथटी रचना करिबा दिगरे प्रेरणा और दिग्दर्शन दे उत्साहित करिछि। एही काव्य संवाद ग्रंथटी रे स्थानित होइथिबा प्रबंध गुड़िक मध्यरु काव्य संवाद, बाणभट्ट और भंजीय काव्यश्री, नैषेध और कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रूपराग, अभिमन्यु गोपाल कृष्ण विरह वर्णना, गीत गोविंद और चंपूर राधा प्रेम, कालिदास और तपस्विनी निसर्ग भाव चेतना आदि प्रबंध आकार प्रकाशित होइथिला झंकार पत्रिका रे। तेबे आसंतु एबे किछि जानिदेले प्राबंधिकଙ୍କ संपर्क रे, समालोचकଙ୍କ संपर्क रे। आसंतु एबे आलोचना करिबा प्रश्नोत्तर। काव्य मीमांसार रचयिता किए? काव्य मीमांसार रचयिता हेउछंती राजशेखर। कवित्व पई कोन कोन आवश्यक? कवित्व पई आवश्यक काव्य विद्या, काव्योपविद्या, सृजनोपीव्य कवि सानिध्य, पुरातन कवि काव्य सेवन। वेन जेनसन को मतरे कवि प्रकृतिर केते गोटी धर्म रही? प्रकृतिर धर्म रही 4 गोटी धर्म रही, जहाँ वेन जॉनसन को मतरे इंजीनियम प्रज्ञा, अभ्यास, स्वकिरण, अध्ययन, यही 4टी मत रही। सर्वसुमना सरस एकत्व करिबारे ए जो मधुकोश कीर्ति, ताहा ही प्रतिभावन कविंकर गौरव। यह किए कहिथिले? यह कहिथिले अभिमन्यु सामंत सिंहार। अन्य जोनि काव्यार्थर अर्थ कौन? अन्य जोनि काव्यार्थर अर्थ हेउची जहाँ अन्य ठारू संगृहित। उपरे जो कहली मु मन पड़ जाउची काव्य विद्या एवं काव्योपविद्या कौन ना? काव्य विद्या भितरे शब्दानुशासन, अभिधान कोश, छंदानुशासन और अलंकार शास्त्र आसुथिबा बेले काव्योपविद्या रे चतुष्षष्ठ कला आसी थाए बा रही जाइछि। ताहा मध्य अन्य जोनि काव्यार्थर अर्थ कौन?
अन्य जोनि काव्यार्थर अर्थ हेउछि जहा अन्यठारु संगृहीत। निह्नुत जोनि काव्यार्थर अर्थ कौन? निह्नुत जोनि काव्यार्थर अर्थ हेउछि अन्य जहा अन्यठारु संगृहीत अथच जहार उत्पत्ति स्थल सठिक भावरे निरूपण करा जाई पारि नाही। राजशेखर मतरे अनुराग संजात प्रभाव केते भागरे विभक्त? 2 भागरे अनुकरण एवं स्वकिरण। जातीय भावचेतना क्षेत्र में राधानाथंक रुग्ण रुचिर प्रतिवाद करी नीलकंठ कौन लिखिछंती? नीलकंठ लिखिछंती कोणार्के काव्य। जे कोनोसी काव्य मध्य किसी सादृश्य लक्ष्य कले आमे परवर्ती काव्य उपरे पूर्ववर्ती काव्यर प्रभाव स्वीकार करिथाउ। एहाकू कौन कहा जाए? एहाकू काव्य संवाद कहा जाए। एहा कहा मतरे? एहा हेउछि विशिष्ट लेखक बा संस्कृत लेखक आनंदवर्धनक मतरे। प्रतिभा काहाकू स्वीकार करे नहीं? प्रतिभा स्वीकार करे नहीं अतीत को। केउ रसर प्रभाव मुख्यतः संस्कृत काव्य मानकरे ये कव्य हो जाए काव्य मानकरे लक्ष्य करा जाए। श्रृंगार रस। माघ श्रीहर्षंक परवर्ती काल को कौन कहा जाए? माघ श्रीहर्षंक परवर्ती काल को ह्रासोन्मुख काल कहा जाए। संस्कृत साहित्यर सर्वांगीन उन्नति केउ जुगरे संभव होइछि? एहा संभव होइछि गुप्त जुगरे। हिंदू साम्राज्यर अंधकार जुग केबे थिला? हिंदू साम्राज्यर अंधकार जुग थिला भानुगुप्तंकर तिरोधान ठारू हर्षंकर राजप्राप्ति पर्यंत, यथा 510 रु 606 पर्यंत। यही समय थिला हिंदू साम्राज्यर अंधकार जुग। संस्कृत साहित्यर जो सर्वांगीन उन्नति होइतिला गुप्त जुगरे ताहा भारत वर्षर शांति और समृद्धिर समय थिला। विशेषतः काव्य साहित्यर विपुल गौरव और अप्रतिहत विकास क्षेत्र ए जुगरे प्रशस्ततर होइछि। गुप्त साम्राज्यर प्रशस्तिकार हरिसेन, वीरसेन, वत्सगोटी और बासुळ आदिंकर प्रखर पांडित्य और अद्भुत कविकर्म पाषाण फलकरे एबे भी जीवंत रहिछि। बासव दत्तार रचयिता किए? बासव दत्तार रचयिता हेउछंती सुबंधु। सूर्य शतकर रचयिता किए? सूर्य शतकर रचयिता हेउछंती मयूरंकर भग्निपति। किंबदंती अछि बाणभट्ट हर्षंकर राजसभा सूर्य शतक रचयिता मयूर कविंकर भग्निपति थिले। भाई सूर्य शतकर रचयिता थिले मयूरकर भग्निपति एवं चंडी शतकर रचयिता थिले बाणभट्ट। बाणभट्ट चंडी शतकर रचनारू एपरी किंबदंतीर उद्भव होइछि बोली मन हुए। दिने प्रातः काल रे बाण निजर मानमयी पत्नीर मानभंजन लागि चाटु करुथिले। श्लोक 3 चरण मात्र सरिछि। द्वारदेशरू मयूर कवि चतुर्थ चरण गाई उठिले। बाण क्रोधरे मयूर को अभिशाप देले। मयूर भी बाण को अभिशाप देले। अभिशापरू मुक्त हेबा पई बाणंकर चंडी शतक एवं मयूरंकर सूर्य शतक र रचना करा जाइछि।
ଶ୍ଳୋକଟିର ସମସ୍ୟା ପୂରଣର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁହିଁଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରୁ ହୁଏତ ସୂର୍ଯ୍ୟଶତକ ଚଣ୍ଡୀଶତକର ରଚନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଗାଢ଼ବନ୍ଧ ଶୈଳୀରେ ଚଣ୍ଡୀଶତକ ଶ୍ରଗ୍ଧ ଧାରା ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ହର୍ଷଚରିତ ନାମକ ଏକ ଆଖ୍ୟାୟିକା କାଦମ୍ବରୀର କଥା ବାଣଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କବି ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଛି। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର କାଦମ୍ବରୀ କାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ହର୍ଷଚରିତର। ଆଳଙ୍କରିକ କୁନ୍ତକଙ୍କ ମତରେ ରୀତି କେତେ ପ୍ରକାରର? ଆଳଙ୍କରିକ କୁନ୍ତକଙ୍କ ମତରେ ରୀତି ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ସୁକୁମାର, ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ତଦୁ ଭୟାତ୍ମକ। ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ରୀତି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ରୀତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 10-11 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଳଙ୍କାରିକ କୁନ୍ତକ ଏକ କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାମନଙ୍କର ତ୍ରିବିଧ ରୀତି କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡିକର 2ବିଧ ରୀତିରୁ କୌଣସିଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଶ ବିଶେଷ ନାମରେ କୌଣସି କାବ୍ୟ ରୀତିର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସେ ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ରୀତି ଦେଶ ବିଶେଷର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। କବିତ୍ୱଭେଦରୁ ହିଁ ରୀତିର ବିଭିନ୍ନତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟ ରୀତି 3 ପ୍ରକାର, ସୁକୁମାର, ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ତଦୁ ଭୟାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବିଭେଦକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟଗୁରୁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ, ଯିଏ ନୈଷେଧର ରଚୟିତା। ଉପେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ କାଳିଦାସ, ମାଘ ଏବଂ ଭାରବୀଙ୍କୁ। ସେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେହେତୁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଏବଂ ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। କାଳିଦାସ, ମାଘ, ଭାରବୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀହର୍ଷକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପର ବର୍ଣ୍ଣନା କାହା ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପର ରଚନା କାଦମ୍ବରୀ, କୁମାର ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଏହି 3ଟି ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ। ଗଜମୁକ୍ତାର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 3ଟିରେ ଗଜମୁକ୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, 4ଟିରେ କାଦମ୍ବରୀରେ ମଧ୍ୟ, କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ମଧ୍ୟ, ଶିଶୁପାଳ ବଧରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି 3ଟିର ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ କହିଛନ୍ତି, ସବରୀ ସର୍ବରୀ ଶେଷେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ହରି ବିଦାରିତ କରି ମୋତି ପଡ଼ିଥାଇ ବଦରି ଆଦରି ନେଇ ସରୋବରେ ଧୋଇ ବିକାତ ନଯିବ ବୋଲି ଆସନ୍ତି ପକାଇ। ଏଠାରେ କିପରି ତୁଚ୍ଛ ମଣୁଛନ୍ତି ସେହି ଗଜମୁକ୍ତାକୁ, କେଉଁଠାରେ ମୁକ୍ତାକୁ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। 3ଟି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଯେଉଁ 3ଟି ରହିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବାଣଭଟ୍ଟ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ବାଣଭଟ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କ୍ରମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କ୍ରମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଯେ ତାଙ୍କର ପିତାମହ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଶିଶୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାହିଁକି ଏଠାରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା, ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉଷାଭିଳାଷ
ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବିଳାସ, ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ, ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଅନଙ୍ଗରେଖା ତଥା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳର ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ, ରଚନା ବିଳାସ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗରେ କାବ୍ୟଶୈଳୀରେ ଏକ ବିଶେଷ ରୂପ କ୍ରମଶଃ ବିକଶିତ ହୋଇଆସିଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ସେହି ରୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣତି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରସ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ, ଯାହା ଅପୃଥକ୍ ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୁଏ, ତାହା କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର, ଯାହା ଧ୍ୱନିବାଦୀଙ୍କର ମତରେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ପଛର କବି? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ କବି ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମେ ବାଣ ଏବଂ ତାହାପରେ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନିଜର କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର କାଦମ୍ବରୀ କଥାକଳ୍ପନାଟି କେଉଁଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି? ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି ବୃହତ୍ କଥାର ରାଜସୁମନଠାରୁ ଏହା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ଯାକ କଥାରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଗଳ୍ପଟିରେ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ଲାଗି ସେ ଯୁଗଳ ପାଠକ କିମ୍ବା କବିଙ୍କର କୌଣସି କୌତୂହଳ ନଥିଲା ବୋଲି ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାଣଭଟ୍ଟ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖି କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ସାଧନରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଅନୁଚର ପରିବୃତ୍ତ ସମ୍ରାଟ ପରି ଅଗ୍ରସର କରାଇଦେଇ ଗଳ୍ପଟି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରାୟ ଭାବରେ ଛତ୍ର ବହନ କରି ଚାଲିଛି। ଭାଷାର ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଗଳ୍ପଟିର କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି କାହାର ସସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ହୋଇଛି। ଏଠି ସେ ଯୁଗର ରୁଚି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବିଙ୍କ ପ୍ରାକୃତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୃତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଳ୍ପର ମୌଳିକତା ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଘୋରତା ଅଭାବ ଦେଖି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଉଠୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାରତ ଭୂମିରେ କାବ୍ୟଧାରାରେ ଗତାନୁଗତିକାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ମର୍ମାହତ ହେବା ଉଚିତ। କବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କାବ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗଳ୍ପର ପରିଚର୍ଯା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତଥା ପରିବେଶ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେହି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ ତଥା ଲୋକକାହାଣୀର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ ସହଚରୀମାନେ କାହାର ସ୍ୱଅଂଶରୁ ଜାତ? ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସତୀଙ୍କର ସ୍ୱଅଂଶରୁ ଜାତ। ବାଣଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଶୈଳୀର କବି? ପାଞ୍ଚାଳୀ ଶୈଳୀ। ପାଞ୍ଚାଳୀ ଶୈଳୀରେ ତାହା ରଚନା କରାଯାଇଛି ସେହି କାବ୍ୟ, ଏବଂ ସେହି ପାଞ୍ଚାଳୀ ଶୈଳୀର ଦୁଇ ଜଣ କବି। ବାଣଭଟ୍ଟ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଙ୍ଗିକରେ କାହାର ସମାରୋହ ହୋଇଥାଏ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମାରୋହ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନୈପୁଣ୍ୟ, ବାଗ ବିସ୍ତାର, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମାରୋହ ହୋଇଥାଏ। ଭାମହଙ୍କ ମତରେ ଅତିଶୟୋକ୍ତି କ'ଣ? ଅତିଶୟୋକ୍ତି ହେଉଛି ବକ୍ରୋକ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ବକ୍ରୋକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି? ବାଣୀକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଅଳଙ୍କାରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅଳଙ୍କାରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବକ୍ରୋକ୍ତି। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାହାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି।
उपेन्द्र भंजकर मतरे मूर्तिमंत करी मृदुगीत विचारई एणु करिथिब अलंकार युक्त होई पद सरल ध्वनि रे मानस मोहिब अर्थिजन प्रकार को आनंद करेब। ए लावण्यवती उद्धृत करा जाइछि। राजांकर ऐश्वर्य उपस्थापन केउं अलंकार प्रयोग होइथाय? परिसंख्या अलंकार। परिसंख्या अलंकार काहाठारु प्रायतः आरंभ होइथिला सुबंधुंक ठारु। केउंठारे वास्तव रे विरोध न रहिले दुई वस्तुर परस्पर मध्य विरोध हुए सेठारे केउं अलंकार हुए? सेठारे विरोध अलंकार हुए। उपेन्द्रंकर कौन तांकर समग्र काव्यर प्राणधारा को आच्छादित करिछि? यह हेउछि विरोध विलास। उपेन्द्र सुभद्रा परिणय रे केतगोटी रसर विषय रे वर्णना करिछंती। 9 गोटी रस विषय रे उपेन्द्र भंज सेठारे लिखिछंती। 37 पद पूरित 37 पदे पूरित वीर कारुण्य हास्य अद्भुत विभत्स भयानक सुशांत रौद्र श्रृंगार जे या सुभद्रा परिणय रे से रचना करिछंती। बाणभट्ट समग्र रचना रे केते गोटी अलंकार प्रयोग करिछंती? 3 गोटी अलंकार प्रयोग करिछंती। गोटी होचे शब्दालंकार, गोटी होचे अर्थालंकार, गोटी होची शब्दार्थ अलंकार। शब्द एवं अशब्दार्थ शब्द अलंकार एवं अर्थ अलंकार मिसी कर जो अलंकार गोटे शब्दार्थ अलंकार से प्रयोग करछन्ते 3 गोटी अलंकार। केउं भाषा सर्वदा राज सम्मान प्राप्त करिछि? लोक भाषा। बाणभट्ट केउंठारे सभाकवि थिले? हर्षवर्धनक राज्यसभा से थिले सभाकवि। भारत वर्षर साधक केते भागरे विभक्त? 2 भागरे। जणे हेउछन्ति जीवन साधक, जणे हेउछन्ति शिल्प साधक। जीवन साधक कहिले प्रायतः मो मतरे जो माने जीवन सारा साधन करिथांती किछि आशा न रखी से मानको जीवन साधन को जा साधक कुआ जायते। शिल्प साधक माने जो माने किछि आशा करी साधना करिथांती किछि प्राप्ति आशार साधना करिथांती से माने होचन्ति शिल्प साधक। सुंदर माल्य रचनार अपरूप केउंटी? सुंदर काव्य रचना। प्रतिभा काहाकू अंगीकार करिछि? प्रभाव को। बाणभट्टंकर असंपूर्ण रचना केउंटी? हर्षचरित एवं कादंबरी। तेबे आमर जो 2टी अध्याय रहितिला दाशरथी दासकर काव्य संवादरु प्रथम अध्यायटी काव्य संवाद एवं द्वितीय अध्यायटी बाणभट्ट एवं भंजीय काव्यश्री। यही दुईटीर किछि प्रश्नोत्तर आमे आलोचना कले। जदि भिडियोटी भल लागिथिबो तेबे निश्चिंत भाव में पढ़ंतु बुझंतु एवं मन रखा चेष्टा करंतु जेहेतु क्रिटिकल विषय। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।